steak, ha? Ingka, tumakder. Tumakder ka dita. Steak for my protein and then gulay. Bilhin nyo to sa TikTok yung plato para ma-diet kayo. Shiitake rice. Half cup lang to. Akala nyo seryoso ako pag may goal ako. Ganun ako na tao. Tara, inspire ko kayo. Pre-workout meal yan. And then waiting for online meeting. Lychee with lemon. And halo. Tapos kakain na. Nagbuo-buo kasi malamig tong ano ko Pero pagtsatsagaan ko na lang. Tip para hindi magbuo-buo, wag nyong ihalo sa malamig na